गले बड़ा गले आज ना मन तो ना हाथी कह गले बिल चाष कर दौर देखिए कि हाथी जा एठू जा जा तो गला तो हेलो फ्रेंड सकाळ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो सकाळ सकाळ आज ब्लॉग बनार कारण हूँ आज आम गाँव गोटे हाथी बाहरी तो से दिन आपण मैंने पूर्व ब्लॉग देखिए हाथी आसला पुणी से हाथीटा आज आसी कारण से जानी आपण मैंने से रोगर पड़ी तो पाख गाँ मान सब पलि आसूँ डेली 6 दिन थर लखे बोधे आम गाँव को बुली आसी तो मुझे देखा बर्तमान मो बिल मझे तो अच्छी तो ये बिल कांथरे आमर जेहतु तली पड़ी तो ये जंगल कांथरे कौटे थी बोधे तली खाया आसी तो मुझे देखा आम गाँव सब लोक से रास्ता थी देखुं तो आम 2-3 जन आसीचु पाखक तो मुझे देखा हाथीटा आपण बड़ा बा गले रे बता पछपटू पड़ा बड़ा बड़ा हस हस टाक हस हस देख ताले आंचटा पूरा छिड़ी जाइछि गले बड़ा बा गले आज ना मन हस 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 बुझो गाड़ी की बाड़ा में गुट्टे साजे ओ डरे तो देखि पारुथिबे हमर हाथी कहिया गले कोन की बलद मेसीन आमर बिल चाष हुए देखा गुण कह गले बर्तमान आम हाथी कह गले बिल चाष कर दौर देखिए कि हाथी जा एठू जा जा तो ये भाव में हाथी आमर चाष करुच्ची बिल तो धन्यवाद इे पलैले आउ ये पशिगले नुआ आउ सम चलो 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 ये गला तो गोटे बाड़ीटे धरते जा 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 रे जा रे जा रे गले हाड़े माँ अपेक्षा कर बुढ़ा हाँ हेड़ा हेड़ा ठुका है बसी पड़े जगह पत्थर डानु है ये ठुका है बसी पड़े जगह पत्थर डानु है तो घोड़ा तो चलो चलो तो माने एड़े चालू है चली जाऊनी तो चलो एड़ा एड़ा तांगर था बिल भांगी देले कि भीतर पैसे लाले नले गोड़ मुंडा भीतर रहिबो सब बिल भांगी कोदिन गिरे भांगिले जेसीबी रे से गोड़टा जो छेकी रहुदी गोड़टा भागी जाए देखी पारे आमर सब घौड़ार लगी बड़ापा ददा समस्ते हाथी घौड़ार लगी से टोटाली जाऊनी तो आमर ताकू से तली बिलटू घौड़ी घौड़ी पर्यंत आना है
ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କ କୁକୁର ତଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ କୁକୁର ଏପଟେ ତଡ଼ିଲେ ହେଇଯିବ। କୁକୁର ସବୁ ହେଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଘଉଡ଼ି ଘଉଡ଼ି ତାକୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିଲୁଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ସବୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘଉଡ଼ିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଅନେଇକି। ତ ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଓମ୍ ପୁରା ଘଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହାତୀ ପଛେ ପଛେ। ତ ସେ ଯାଇଛି ତା ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାନେ ଠିକ୍ ଫସଲ ଟାଇମ୍ ବସିଆ ହିଁ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ନିକ ହାତୀ ହେଇଥିଲେ ଘଉଡ଼ି ଦେବୁ ସେ ପଳେଇବ। ଇଏ ତ କଣା ହାତୀଟା, ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଯାଉନି ଠିକ୍ରେ ଘଉଡ଼ିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ତଳି କିଆରିରେ କେମିତି ଥିଲା, ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଦିନରେ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ, ରାତିରେ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଘଉଡ଼ି ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସୁଛି ନା ଫେରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପବନ କହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଇଏରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିହାତି। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।